এই সমন্বয় সমিতি মাধ্যমে অর্থাৎ বিভিন্ন সংগঠন গণসংগঠন কেবল অষ্টা নুহে অষ্টা অলষ্টা মাদ্রাসা মাস্কুল স্থল 662 অনুদান অনুদান প্রাপ্ত অনুদান অনুদান বিদ্যালয় এবং রিটায়ার্ড শিক্ষক ये समस्त मिलित भाव में गोटे समन्वय समिति माध्यम आंदोलन आरंभ आपण माध्यम खबर थी आपण खबर प्रसारण कर शुभेच्छा जनाऊँ जे 5 तारिख दिन गला 5 तारिख दिन 314 ब्लॉक नुहे 94-95 मसीहा पाठ এইভাবে এক অন্যায়ের শিকার হয়েছেন শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী মানে নির্দিষ্ট শিক্ষক মানে এবং ছাত্রছাত্রী মানে ये सब অত্যন্ত অন্যায়ের শিকার হয়েছেন শিকারটা কম ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସରକାର ଖୋଲିବେ ସରକାର ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ସେଠି ପାଠ ପଢା ହବ କିନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଟଙ୍କାଟେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଅବସର ନେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦରମା ପାଉନି ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ହେଉଛି ଦାବି ଯେ ଏଇ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ द्वितीय प्रसंगटी अच्छी सब आहरी संवेदनशील प्रसंग से प्रसंगटा हूँ किसी विद्यालय अच्छी जो 26 विद्यालय जो विद्यालय ये सब जगह शिक्षक मैंने 35 वर्ष चाकरी करती दरमा खंडा पाती अवसर सरला अवसर तेणु अनुदान से दिया जाऊ समस्त को पेंशन पातु ये हूँ द्वितीय तृतीय कंट्राक्चुअल टीचर माने 6 वर्ष इंक्रीमेंट पाइना इंक्रीमेंट दिया जाऊ एबोली किछि दाबी अछि दाबी को आंदोलन इला 90 दशक आंदोलन चलछि जा सरकार तेणु ये आंदोलन 16 तारीख पाखु विराट आंदोलन दिन धरिकी आंदोलन चलो दाबी समाधान आंदोलन चलो सरकार मानसिकता ना सरकार जो मैंने सरकार प्राय पिला सरकार जो पाठ पढ़